Man, manawagan Miss Congressman sa hala kabus luto na. buhatan migtulay diri guys. Manawagan Miss Congressman. Naman imong ikubag men. Okay, lisod kay magianan diri guys. Agoy Ginoo. Kinahanglan ani sinang kaana ug wala ning kape. Ngawiranan nimo. Di jud ka naog. Men, tanawa. Hala Hinaya lang, hinaya. Agoy. Pistot. Sila ka naagi ana guys oh. Di ako maagi, bakit dito kistanan? Oh, pahaway, mahimasa ako kay grabe ka katul. I mean, grabe ka danlog sa kong tiil. Sabi ko lang isang anak. Grabe ka danlog bantay, kasi maano di man sinilas, mayate na makaligo, tag sunod, anay mong... Oh, ikaw na po, problema nasag ka, hindi na po kakatabok. May iro dito guys, kasunod-sunod, talawan kig tubig.